Kaon na ta. Kuyog sa atong uyab nga maldita. Hello, good day everyone. Today is another day, another blessing na po. So, karon nga adlaw is Domingo. Maong sayo ta nagmata dire kay manimbata ron, manimbata. Maong ikaw nga nagtanaw aning video ha, biskan ka busy sa kinabuhi, tagay pog panahon ang Ginoo, diba? Ana man ang kinabuhi. Ug sumala sa atong naandan pagmata, tanaw dayon sa view sa palibot. Ug ako pud ning i-videohan guys no. May na lang naka-share sa inyo og basin di ay kapareha tag habit sa kinabuhi. Ug mao ning dako na to'y kapasigarbo pag nata sa bukid. Ay nalangan na tani, ala maligo sa ko guys. Human kaon dayon. Ug kabalo ba mo guys, usa ka paborito na akong pagkaon nga sabayan sa kape. Alami kay atong kape diha guys, napay pulbos nga native. Wow. Ug shoutout sa inyo tanan sa mga nagtudlo sa ako og ingon ani nga estilo sa pag-inom sa kape nga isabay man gyud sa pamahaw o sa pagkaon o human sa pagkaon. Dili po di kalimod guys nga ani estilo sa pag-inom sa kape islami gyud siya. Kamo ba unsay paagi ninyo pag-inom sa inyong kape? Sa dili pa mo kaon o human mo kaon o isabay sa pagkaon o dili na lang gyud mo mukaon? Ayaw pod, dapat gyud mo kaon ta labi nag natay mga trabaho. Diri guys wala na ta naglutog sudan kay daghan pa man tag nabilin nga sudan kagabi ang sinabawang manok parisan dayon sa gamay nga pagkaon dayon gilaga nga saging nga dili pa kayo hinog dayon ang atong paborito nga kape siyempre kung sa pay gidugayan guys tara mamahaw na ta kay malit na ta sa atong simba paspasan na dayon nato nagkutaw diha be kay mukaon na ta kuyog sa atong uyab nga maldita ay sorry out of the topic na ta guys nga sa pagkaon raman unta ta ug samtang mikaon mi diri guys no nagisgot mi sa among suoton karong adlaw kay maayo man ang musimbat nga komportable ta sa atong suoton nga biskan usahay sa uban pangit lang taon at least komportable ta ayun wala gyud ta masayop guys nalit gyud ta sa atong simba sana mapatawad tayo ng amang may kapal kasi ang kapal na ng ating mukha sorry Lord.